ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Amen, amen. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya nyinyi wote ambao mmekuwa katika haya madhabahu, kwa sababu ya kuwawezesha kufika hapa. Ninajua wengi wangetamani kukua katika madhabahu, lakini wamekwazwa na yale wamesikia, wamekwazwa na yale wameona, wakafika mahali kama vile tuliambiwa kuna wakati wa kungojea Mungu akuongoze. Wakafika mahali badala ya kungojea Mungu awaongoze, wakajiongoza. Kwa hivyo ninashukuru Mungu kwa sababu ya sisi, sababu ninajua kuna mahali Mungu anatupeleka na kuna kitu Mungu ametuwekea ambaye atatupatia kwa sababu ya ile kazi tunafanya. So Mungu ni mwaminifu. Tulikuwa na kesha Friday, kwa wale hawakuwa, tumekuwa na wakati mwema Friday na tumeshuhudia Mungu, kwa sababu wakati mwingi huwa tunaona tukifanya kazi, hata ukikuja kwa nyumba ya Mungu usione ni kawaida. Vita zinakuwa mingi. Kama mimi nilikuwa niling'ang'ana na nikakuja katika kesha. Hata nilikuwa nafikiria ama niseme isikue ni leo, lakini nikajua ni vita. Tuko katika uwanja wa vita, kwa sababu shetani anang'ang'ana vile atamaliza kanisa. Lakini ujue ni wewe na mimi na huyo mwingine tutasimama, ndivyo kanisa ya Mungu isimame. Na wakati tulianza kesha, vile nilikuwa ninafikiria haikuwa hivyo, sababu mimi niliona ushindi wa Mungu katika hiyo kesha. Kuna kitu ninasikia ndani yangu kimefanyika. Praise the name of the living God. Kwa hivyo wakati unasikia ni kama umepotea, yani ni kama umeisha nguvu, ni kama hauna hiyo moyo ya kuenda katika kesha ama kanisa, ujue wakati huo kuna kitu Mungu anakuwekea. Kwa hivyo hiyo siku labda kuna vita Mungu alipigana, si labda kuna vita Mungu alipigana, kwa sababu ninasikia vile nilikuwa sio vile nilivyo. Na tukaweza kupewa neno, tukaambiwa, kwa sababu mimi wakati mtu anahubiri huwa ninasikiaga neno zaidi kuliko hata vile mimi, sababu nimekuwa mtu wa kusikiza, nimekuwa mtu wa kupenda kusikiza. Hiyo neno likanifundisha mambo mengi, sababu wakati tulihubiriwa na Pastor Paul alisema aje, wakati Petro aliona Yesu anakuja na yeye akataka kuenda, lakini wakati alianza kuangalia chini ndio akaanza kusinga, sababu aliona ninatembelea juu ya maji. Hapo ndio akaanza kusinga. Kwangu mimi nikaelewa, sio maji, hapo si maji. Hilo neno lilikuwa linatufundisha ya kwamba wapi yakora maundu maria megũkũ thĩ. Urore rĩngĩ kwĩna mũndũ ũrahũra kanitha na wewe uge na nĩ makanitha hana ũguo, no menye kanitha niwe koguo ũramba kwĩhũra we mwene. Urore kwĩ mũndũ ũrauga gũtirĩ Ngai na rĩngĩ ũkauga na nĩma niĩ ndĩna Ngai thĩinĩ wakwa. No ngwatanĩro ĩrĩa tũgũkorwo nayo nĩyo ĩrĩtũmaga Ngai agoka. Gũtirĩ mũcemanio ũkoragwo wa mũndũ ewika, no mũcemanio wa andũ erĩ marĩ atatũ ũcio nĩguo wĩtĩkaga mũcemanio. Tigaga katuga atĩ niĩ ngĩĩta kamũcemanio. Wakati tumekutana tukiwa wawili watatu, tukiita Mungu atakuja, kwa sababu ataona tumejiandaa. Na ndiposa akasema wawili ama watatu watakapo. Kwa hivyo hata tukikuja tukute tuko wawili, ujue Mungu ako hapo. Praise the name of the living God. Usikue discouraged tutafutaga waine. Wewe ndiye Mungu alikuwa anahitaji. Na wakati utamuita, sababu alisema kama wataungana kwa sababu ya neno langu, kila watakachoomba nitawapea. Kwa hivyo usikufe moyo useme ati siwezi nikapatiwa kwa sababu Pastor Ben hajafika ama Pastor Daniel ama mwingine hajafika. Utapewa kwa sababu ni wewe Mungu alikuwa anangojea, ni wewe Mungu alikuwa anatarajia. Praise the name of the living God. Kugo tutikeire, tutikenyarare na tutikehodhie. Ithuĩ nĩ ithuĩ Ngai ena bata na ithuĩ. Praise the name of the living God. Siku ya leo Saturday niliwafundisha katika fundisho la pili, kwa sababu kuna kitu nilikuwa nauliza Mungu, kwa nini hawa watu wako wanapitia hali ya kuangamia hivi? Ni kwa nini generation yetu hii yani inakufa hivi? Ni kwa nini kuna vifo mingi hivi? Yaani unajaribu kuangalia ama ni shetani ameinuka sana ama ni wao. Na kuna wakati nikawafundisha, wewe niwe murogi waku uria munene, tondu kiugo kiria we yaragĩria gĩa kũhotwo nikio tumaga ũhotwo. No ũngĩrathĩra wega umenye we niwe munabii uria waku munene na niwe murogi uria waku munene. Koguo rĩrĩa we yarĩria kũhotwo nĩ ũhotagwo, rĩrĩa we yarĩria kũhotana nĩ ũhotanaga. Na ndiposa nikaangalia katika hayo kuna mambo manne Mungu aliweza kunielezea. Kitu moja inafanya watu wa Mungu waweze kuangamia sana na kuisha hivyo venye tunaona watu wanaisha ni lack of knowledge. Kitu ya pili nikaambiwa ni deception.
roho ya uongo. Kitu ya tatu nikaambiwa ni proud. Watu wa Mungu wameingiwa na kiburi sana. Kitu ya nne, watu wa Mungu wamekuwa wakugawanya. Tunaitaka, wacha nione, sababu hiyo ni topic nilipewa niweze kuwafundisha na mimi nikifundishika hapo. Causing division among brothers can cause destruction. Rĩrĩa ũkaingĩra gatagatĩ wa andũ erĩ ũmatigithũkanie, ti andũ ta mũthuri na mũtumia onao, no nĩ andũ waingĩra kanitha ĩno kana waingĩra famĩlĩ-inĩ yanyu ũgatigithũkania, ugakorwo atĩ waingĩra famĩlĩ-inĩ yanyu no nginya hagĩe njatũkano, waingĩra okorwo nĩ handũ hena group no nginya hagĩe njatũkano, waingĩra ũguo, causing division among brothers, arĩa Ngai anyitithanĩtie ugatũma hakagĩa njatũkano. Nikio kiratũma Ngai akanina andũ ta acio. Praise the name of the living God. Kwa hivyo Thursday tukaweza kuona the lack of knowledge vile inafanya na vile tunaweza kuwa na knowledge. Friday kesha tukaweza kuona kile kinaleta judgment ni uongo. Watu wako na uongo sana. Ulimi wa watu, nikasema hata mimi mwenyewe niko na uongo sana. Na hiyo ndio Mungu anakemea. Sababu nikichukua hii simu naweza nikaambia mtu niko hapo like 5 minutes nitakuwa hapo. Ile hali ninajua I will take 1 hour. Na hiyo ni uongo. Na tunaona ati ni kidogo, tunafikiria hiyo Mungu hatauliza. Lakini hiyo kidogo tunaona hiyo ndiyo itatuelekeza kwenye moto. Hiyo ingine, kuna kitu nilikuwa nataka kufundisha after venye tulisoma vile ulimi wa uongo unafanya mtu akue. Tukaona ni divine judgment, unaweza ukapatana na judgment ya Mungu. Kama vile tuliona Gehazi alienda kudanganya Naaman, akamwambia nimeambiwa na Elisha unipatie hizo nguo. Naye Elisha akakasirika. Akamuuliza, huu ndio wakati wa kuchukua mavazi na pesa na mashamba? Huu ni wakati wa kumwabudu Mungu ama ni wakati wa kuchukua mashamba ama nguo na nini? Tukaona ingine inakuconnect kwa shetani. Ukiwa muongo, hiyo kitu itakuconnect kwa utawala wa shetani. Unakuta shetani anakutawala maisha yako ukijaribu hii, kwa sababu utawala uko juu ya shetani. Na kazi ya shetani akiingia kwa maisha yetu, kazi ya shetani ni kuia, kuonoha, kuraga. Praise the name of the living God. Kuko shetani iaga akonoha agacoka akuraga. Rĩrĩa shetani atuĩka nĩwe mtawala waku, nĩgũkũnina egũkũnina dakika ya mwisho. Tukaona ingine ni it causes self destruction and ruin. Ruin nĩ ku damage biũ mũtũrĩre waku, gatuĩka wambia kũhenania kana waikara wĩ mũndũ wa kũhenania, it become damaged. Hatirĩ kĩndũ kĩngĩoererwo mũtũrĩre-inĩ waku. Ingine nikawaambia ndio maana tunasema ati tumekosa breakthrough ya maombi. Ukienda kuomba unasikia umekaukiwa. Hiyo drying tongue tuliona ya kwamba it leads to spiritual and internal destruction. Ukabia kukufa ginya horo wa moyo ndukaona tondu kiroho wakua. Praise the name of the living God. Kwa hivyo kuna mambo mengi, na tukasoma maandiko, kuna mambo mengi uongo unatufanya tunajipata katika hali tatanishi, unatuingisha katika hali ya kuangamia. Siku ya leo kuna vile nilikuwa nataka kulingana na vile niliweza kuelewa, how can you destroy the spirit of lies or habit of deception within oneself. Vile unaweza kutoa hiyo roho ya uongo ndani yako, unaweza ukaiangamiza aje? Si imekuangamiza, si inakuua, si inakumaliza, na wewe mwenyewe unaweza ukaimaliza aje? Unaweza ukaiangamiza aje? This is a process of replacing falsehood with divine truth. Wakati utaanza kuona hii force ya uongo imekukamata sana, kuna wakati hata mimi mwenyewe sasa ninasema, sababu nilisema wakati ninahubiri huwa ninajihubiri. Kuna wakati ninaona nimedanganya, sababu ninaweza nikaambia mtu kwa sababu siku anataka labda uhusiano wake, siku anataka mambo, lakini ndani yangu ninahukumika. Ninasema, na kwa nini nisingemwambia sitaweza tu, hiyo tu moja tu sitaweza, badala ya kuongeza mambo mengi. Kwa hivyo kama uko na roho wa Mungu, ni alikara agigucirithagia. Okorwo wina thamiri ya Ngai, riria wahenania ni rigucirithagia. Ungienda kumenya thamiri yaku ndiri yakwo, wahenania ni gucirithagia. Praise the name of the living God. As the Bible identifies Satan as the father of lies, the easiest method of breaking this bondage is to align your mind. Tondu Bible yugaga Shetani niwe ithe wa maheni. Koguo njĩra ĩrĩa njega ya gũtigana na maheni ni kuiga meciria maku marũngĩrĩire. Because tunaanzaga kudanganya kutoka kwa mawazo. Ukipigiwa simu na mtu unasema, huyu ngomwira atia sasa, ndio meciria maku makapia, nitamwambia aje? Huyu acha basi. Unatengeneza kwa mawazo.
Kwa nini kwanza tusitengeneze mawazo yetu? Ya pili, tongue and heart with God truth. Ulimi wako uwe na ukweli wa Mungu which set you free. Ukiwa na ukweli wa Mungu itakuweka huru. Mimi wakati nimedanganya, huwa hiyo siku ninasikia nimehukumika. Kusema kweli ninasikia. Siwezi nikajifanya malaika. Lakini wakati shetani, hiyo ndio njia. The key, the principal way the devil know how to destroy us is through lying, is through deception. So wakati nimedanganya, hiyo siku huwa ninasikia nimehukumika, karibu niambie yule mtu, na ninasema kwa sababu tumeambiwa we are lying from the thought and even from the tongue. Nitakuwa nikijisema nikidanganya mtu. Praise the name of the living God. Mambo ni mawili, either nijiseme ama niachane na hayo maongo. You can destroy the spirit of lies by repenting and renouncing the lie. Ndio maana nimesema naweza kuwa nitakuwa nikijisema wakati mwingine. Igeshabikia shaitani ucio, ndari hindi akagea na nafasi thĩinĩ wako. Kwa hivyo wakati nimejua nimedanganya. Unajua sometimes hata mawazo yetu vile inachora tu vile utaenda udanganya mtu ndivyo akukopeshe hiyo pesa. Huwezi enda straight. Ama unadanganya mtu ndivyo akupatie sufuria uko na wageni. Hutaki kumwambia uko na wageni ndivyo asikuje. Yaani unajitrain vizuri. Wengine ni tunaingia na pride wakati tunadanganya. Sababu hatutaki kuonekana tuko chini. Sasa inabidi utengeneze tumaongo ndivyo uweze kupata hiyo kitu. Lakini hii ni kitu nataka tuweze kuibreak, kuivunja. Unakuta labda unataka kupewa sahani uko na wageni, lakini kwa sababu hutaki kuonyesha uko chini, ni lazima upitie tumaongo. Sahani zangu nilipatia fulani na mimi sitaenda kumuitisha, nipatie zako nione kama atarudisha, na ni uongo. Praise the name of the living God. Mungu anataka tukue watu wa ukweli, ndivyo aweze kutuondoa katika hiyo hali ya kuangamia. We have to repent and renounce the lies. Recognize and confess the deception, turning away from it. Wacha tuone katika first John 9. First John 9. Nitaisoma tu kwa Kikuyu. Sijui kama kuna mwenye hasikii Kikuyu. First John 1:9 inasema ya kwamba no tũngiumbũrĩra Ngai mehia maitũ nĩ egũtuohera na atũtherie mehia maitũ mothe, tondũ we nĩahingagia ũrĩa eranĩire na nĩ wa kĩhoto. Tũngiuga atĩ tũtiĩhĩtie tũgũtua Ngai wa maheni, na ũhoro wake ndũrĩ thĩinĩ witũ, na nĩkĩo ndauga na niĩ nĩhenanagia. Tondũ nĩkoraga rĩngĩ nĩndera mũndũ ũrĩa ngũmwĩraga na thimũ na nĩndaga kũhingia. Koguo rĩrĩa watua Ngai wa maheni, judgment yake nĩroka. Ngai ndarĩ hĩndĩ ĩrĩa atuĩka aga gũtuĩka mwĩhokeku. Koguo ndangĩĩkana we mwene, nĩguo maandĩko make maugaga. Nĩ ũndũ waku ndangĩĩkana. Koguo we wĩ mwĩhia, niĩ ndĩ mwĩhia. Twamenya mehia maitũ nĩ macio. Tunavua kiburi chetu chini. Praise the name of the living God. Tuvue tu kiburi, tuache kuona ati sisi ni wangwana. Lakini tuvue kiburi, mimi nivue kiburi niseme mimi ni muongo na mimi Baba umeniona. Ndio maana unakuja kutufundisha tuachane na uongo. Tuachane kupitia njia kubwa ambayo itatuelekeza kwa moto. Tupitie njia ambayo inafaa, ndivyo tuingie katika ufalme. Wacha tuangalie katika Colossians 3. Colossians 3 9 to 10. 9 to 10 inasema ya kwamba tigai kuhenanagia inyuĩ ene nĩ ũndũ nĩ mweyaũrire mũndũ wanyu ũrĩa mũkũrũ na mĩtugo yaguo yothe, mũkĩhumba mũndũ mwerũ ũrĩa ũrerũhio o nginya ũgĩe na ũmenyo ũhanane na Ngai ũrĩa wamũmbire. Kwa hivyo wakati unadanganya umetoka kwa njia za Mungu, hata huwezi fanana na Mungu. Na ndio maana kanisa la Mungu limefika mahali linaaibishwa katika hii hali. Kwa sababu tulizoea uongo, ikafika mahali tukaona no kanini, na ndiposa nikasema deira ni kanini, kumbe gaka niko kajerekeria mwakini. Kanisa la Mungu imefika waokofu sasa hatuonekani mahali, hata ukienda hata unakataa kusema umeokoka. Sababu ya vile tumekuwa wadanganyifu, tumekuwa wenye dhambi. Praise the name of the living God. Ingine ndivyo tuweze kutoka katika hiyo spirit of lying. Guard your heart and mind. Praise the name of the living God. Since lies begin internally, protect your thoughts.
Guard your heart and mind. Menyerera ngoro yaku. Hindi orahenania. Ona meciria macio maku. Ukamamenyagirira ndugecirie undu ungituma ume njira-ini cia Ngai. Wacha tuangalie katika Proverb 4:23. Proverb 4:23 inasema ya kwamba menyerera muno mathugunda ma ngoro yaku, amu mathugunda macio nimo mathondekaga muturire waku. Koguo mathugunda maria uthondekaga ma kuhenania, we no wicirie kuhenania uherie mundu, no wahenania niwe ukwihoria tondu ni muturire waku urathondeka kana uthukie. Praise the name of the living God. Mathugunda macio nimo megutuma uthondeke kana uthukie muturire waku. 2 Corinthians 10:5 inatuambia ya kwamba 2 Corinthians 10:5 inasema ya kwamba na nitukanina kindu o giothe kiria gitugagirio na mwitio na kuhinga ugi wa Ngai na tugataha meciria mothe tukamatua magwathikira Kristo. Tondu turatugiria mwitio handu hatwarie matuge nie ndire ndina mwitio ndirenda nyonekane ndire, no ni ndirenda ngerere njira ya maheni nigetha nyonekane ndikuo, nigetha nyonekane ndina kuhoya kindu giki tondu ndire, no ndirenda gutuika. Koguo nikio turerwo nitukanina kindu o giothe kiria gitugagirio na mwitio gia kuhinga ugi wa Ngai, tondu ugi wa Ngai, Ngai ni wa ma na Ngai niendete uhoro wa ma na Ngai ni ma na ma niyo gatukura kuma ukombo-ini. Koguo kindu giothe gitugiritio na mwitio tukahenania tondu tutirenda kuonekana twithi, tukageria guikara maica maria matari maitu. Turerwo nitugataha meciria macio mothe riria tukambia kwaria uhoro wa ma, riria tukambia guthii na njira cia ma na njira cia uthingu, tukamatua magwathikira Kristo. Na nikio rona andu aingi nimagite gwathikira Kristo. Andu aingi nimauga ti kanitha ndatigire, ti Ngai ndatigire, ni kanitha. Tondu riria waga nginya guthii kanitha iyo ndurathikira Kristo. No ni tondu ithuĩ nitwaregire, nitwagire na mwitio, tutirenda kwaria uhoro wa ma, tutirenda guikara haria turi, turenda guikara haria tutari, tukagerera njira ya maheni nigetha we fake our life. We have to live with the truth nigetha Ngai witu atukure kuma ukombo-ini uria turagerera, maruo maria turagerera, muthiro uyu wi bururi-ini witu, muthiro uyu ukite ni undu wa maheni. Ukitaka kuondoa hiyo spirit ya uongo ndani yako tena, you can fill your mind with the word of God. Reke tukorwo ni turethomera kiugo kia Ngai, sababu watu wengi wamepotozwa kwa sababu ya doctrines, wamepotozwa kwa sababu ya vile waliambiwa na watu. Vile kama mimi mchungaji nikikuhubiria, nikitaka kutwist neno la Bwana, ninalitwist kwa njia zangu vile ninataka. Na kwa sababu wewe husomi maandiko, unakuta nimekugeuza, nimekupeleka kwa njia nyingine ya kupotoka. Kwa hivyo wewe mwenyewe wakati umehubiriwa leo, unaweza ukaenda kuexpand ama kuweza kuingia katika hiyo neno vizuri kwa kusoma maandiko. Kwa hivyo wacha mawazo yako ikuwe imejazwa na neno la Mungu. Kwa hivyo wakati neno la Mungu litakuwa ndani yako, hakuna wakati utadanganya, hakuna wakati roho ya uongo itakuwa ndani yako. Praise the name of the living God. Wacha tuangalie katika John 8:31. John 8:31-32 inasema ya kwamba ni undu ucio Jesu agikira Ayahudi aria mamwitikirie atiri, mwaikara murumetie urutani wakwa, murikoragwo muri arutwo akwa kuna, na nimukamenya uhoro uria wa ma, niguo uhoro ucio wa ma ni ukamuohora kuma ukombo-ini. Kwa hivyo tuikara turumetie urutani wa Kristo, nitukamenya uhoro wa ma. Koguo niturumio urutani wa Kristo tumenye kumania na riu nie ndi bethi, ndigushoka kuhenania. Kwa sababu mimi nilikuwa na hiyo tabia, sikuwa nataka nionekane niko chini. Hata nikitaka kukuomba kitu nitapitia kwa uongo, ndivyo usione ati niko chini ndio maana ninataka msaada wako. Lakini kutoka siku ya leo nitakuwa mawazo yangu nikijaza kwa neno la Bwana. Wakati siwezi niseme siwezi, ndivyo niweze kusaidika. Na nikiwa na mwangaza, nikiwa na ukweli ndani yangu, nitaweza kusaidika haraka kwa sababu nitakombolewa kutokana na yale yote ameishi kunifunga. Praise the name of the living God. There is this word in Hebrews 4:12. Hibrania, nitakimbia tu haraka. Labda kuna neno moja tu utashika kati ya haya maneno, kati ya hizi neno zote. Okugie kiugo kimwe tu kingituma uture muoyo. Kimwe tu kingiingira thiini waku.
gitume uture muoyo. Kiugo kia Ngai kirauga uhoro wa Ngai ukoragwo wi muoyo na ni urutaga wira. Kwa hivyo wakati tutajaza mawazo yetu na neno la Mungu, ni kugia na muoyo thĩinĩ wa meciria maitũ, thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Ũhoro ũcio wa Ngai ũkoragwo wĩ muoyo na nĩ ũrutaga wĩra na nĩ mũũgĩ gũkĩra rũhiũ rwa njora. Koguo kiugo kĩa Ngai kĩingĩra thĩinĩ witũ, ona rĩrĩa twakora twĩ magerio-inĩ, kiugo kĩu nĩ kĩũgĩ gũkĩra rũhiũ rwa njora, tondũ nĩkĩo tũrĩgĩtũmagĩra rĩrĩa twagerera magerio-inĩ rũgatinia mwena ũyũ, rĩrĩa twagera magerio-inĩ rũgatinia mwena ũyũ ũngĩ. Praise the name of the living God. Ũgakĩhota kũgayania kinya harĩa muoyo na roho inyitanĩire, na ũkahota kũgayania marũngo na maguta marĩa makoragwo thĩinĩ wa mahĩndĩ. Ningĩ nĩ ũhotaga kũmenya merirĩria na meciria ma ngoro. Angĩkorwo ũhoro wa Ngai nĩguo tũrerwo twĩmenyere, sababu watu wengi wamepotea kwa sababu walisikiza kutoka kwa watu. Nikĩo kanitha rĩu wagĩrĩirwo gĩtĩo, tondũ nĩ twaregire ithuĩ gwĩthomera maandĩko ma Ngai. Nĩ twaregire kũreke rũhiũ rũu rũtuĩke rwa gũtigithũkania nyama na mahĩndĩ. Rũhiũ rũu tũrerwo nĩkĩo kiugo kĩrĩa kĩũgĩ, nĩkĩo gĩkoragwo na muoyo, na nĩkĩo tũkorete mĩoyo mĩingĩ nĩ ĩrora bũrũri-inĩ wa Kenya. Mĩoyo mĩingĩ nĩ ĩthirĩte bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩagire gũkorwo thĩinĩ witũ. When you want to destroy the spirit of pride and habit of deception in you, tame your tongue. Menyera kuoha rũrĩmĩ. Nĩ tondũ rĩngĩ nĩ tũkoraga rũrĩmĩ rwitũ nĩ rwahiũha imetereza. Twĩgitagĩra na maheni. Atĩ ũndũ wothe ũngĩũka, ũndũ ũrĩa tũngĩona wa kwĩgitĩra, twĩgitagĩra na maheni. Actively choose to speak truthful. Praise the name of the living God. Hii nitapeana kwa sababu ukweli huwa una uchungu. Ukweli unakuwa na uchungu sana. Kuna mtu mmoja ambaye alikuja siku moja, na wakati alikuja akaniambia kile kitu alikuwa anataka. Nikamwambia labda huyo mwenye alikuwa amekwambia hiyo bei, kuna kitu alikuwa anataka ndivyo apate kwa hiyo kitu, kwa sababu alikuwa anataka kununua kwangu. Akaniambia kwa biashara yake hajawahi kubali auzie mtu kitu hivi alafu huyo mtu amwambie uniandikie hiyo risiti pesa hizi. Praise the name of the living God. Huwa anamwambia nitakuuzia na wewe uende ununue risiti yako, uandike hivyo upeleke na hapo, mimi nisibebe msalaba wako. Lakini sisi kama waumini wa Kristo huwa tunatakaga ya kwamba nikienda mahali fulani nisikie hii kitu ni pesa fulani, na huyo mwenye alikuwa amenipatia, kwa sababu huyo alikuwa ananunulia mtu ako mbali, alikuwa ananunulia mtu ako ng'ambo. Kwangu sababu nilikuwa na hiyo spirit of deception, nikaona kwani huyu mzee si mjanja, utumwe na mtu na ako ng'ambo na ako na pesa, baadaye uongeze hii kitu pesa at least kiwango commission. Akasema yeye akitaka kunipea atanipea. Hiyo kitu ikanichallenge sana, sababu nilikuja kujua Mungu huwa anabariki. Akaniambia huyo mtu kutoka wakati alienda ng'ambo, mimi ndiye nimekuwa nikisimamia mijengo yake, na wakati nilianza sikuwa na kitu na sijajenga. Akaniambia sababu nimejenga na niko na rentals zangu, sijajenga kwa sababu nimemuimbia, sijajenga kwa sababu nimeenda nimemwambia hii kitu inauzwa hivi nimekula interest. Yeye mwenyewe ndiye anafikiria ananipea, naye Mungu ananitumania kwa biashara yangu. Kwa nini tusikae kama hao watu ambao wamesimama na Yesu, wamesimama na ukweli, ndivyo Mungu aweze kuwabariki? Sababu aliniambia, kuna vile alinipea hadithi, akaniambia tumetoka na mtu fulani mahali bali, lakini vile alikuwa ananipea hakuwa anajua huyo mwenye ananiambia ni yako yangu. Akaniambia huyo mtu amenifundisha mambo mengi, amenifundisha kukaa katika njia ya ukweli, na ndio maana umeona huyo mtu ameweza mimi sikumwambia hata ni yako yangu, nikanyamazia. Akaniambia huyo mtu amekuwa wakusaidia makanisa, amekuwa wakufanya hivi, lakini kama ungetaka mkosane na huyo mtu, enda umwambie hii kitu sababu unauza 50 bob, niandikie hiyo risiti 100, mtakosana. Atakwambia afadhali hata usinunue hapa. Enda kama utaandika 100, enda nunua risiti yako uandikie na hapo. Mimi sitakusaidia kubeba msalaba. Na ndio maana watu wengi wameshikika, wamefungwa, wamekaa katika vifungo, wamekaa katika kuangamia, hali ya kuangamia, kwa sababu vile tumekaa tunataka tu kubeba shetani yakuwe ndiye sasa anatutawala. Tumepea maisha yetu shetani atutawale, na kwa sababu shetani ni mjanja, huwa anakupea tactics za kudanganya. Dagireke ume huo.
na nikio wonaga riria wambia gwiciria shaitani akuheaga tumeciria twa na ihenya uria ukuhota kuhenania ona kana nikio riorio nginya ukonaga wi muge muno tondu wahota kuhenania na ihenya, lakini hiyo ndio kitu Mungu anataka iweze kuisha, kwa sababu kuna wengi hawatawaambia hii. Wengi wanataka kuambia mtabarikiwa, lakini hawaambii mtaangamia, sababu ya kutaka kukubali shetani awe ndiye anawatawala. Praise the name of the living God. Kwa hivyo tumeambiwa tujaribu kutema watano. We actively choose to speak truthfully. 1 Peter 3:10. 1 Peter 3:10 inasema ya kwamba ota uria maandiko moigite atiri mundu uria wendete muoyo wake na akendaga gukorwo akenete no muhaka atigage kwaria maundu moru na atigage kuhenania. Ungikorwo ni urenda muoyo waku, koguo riria mwahenania kana riria nie ndahenania ni muoyo wakwa koragwo ngiwiga katika hali ya hatari. Nini itakoragwo nyendete muoyo wako, na ndiposa tunakuta generation hii the young generation wanakufa sababu walikuta tu sisi wazazi tunadanganya, na wao wakakuta hii ni mazoea. Hata anakudanganya tu, amekuangalia tu hivi, hata hana vile tulikuwa tunadanganya unasikia aibu, anakudanganya direct hivi. Na ni sisi tunanenewa na hili neno ati angĩkorwo ni wendete gukorwo ukenete, ndio maana unakuta hufurahi, kwa sababu mimi nikidanganya hiyo siku nashindaga na guilt, huwa ninashinda na guilt. Angĩkorwo ni wenda gũtigũikara ukenete, nikio tũraga gĩkeno, na nikio rwĩmbo rugaga ati nikio gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, tondũ tũtirĩ twamenya atĩ Ngai nĩendaga andũ arĩa maragia ma. Ngai nĩ wa ma, Ngai ndagekana, Ngai nĩendaga kuohora andũ ake, no nĩ tondũ tũrerwo nayo manĩga gũkũra kuma ũkombo-inĩ, okageria kũrora percentage ya ũma wiki ĩyo warĩtie ma ĩigana atĩ, akaga agoka akona nĩma mwana wakwa nĩangayagĩra, mwana wakwa nĩakoragwo akĩhoya, nĩma nĩarĩraga kĩgongona-inĩ, no ndarora harĩa ingĩmwĩkĩrĩra tiki ngaga, tondũ percentage ya ũhoro ũrĩa arĩtie nyingĩ 75% nĩ maheni matheri. Ona ngĩendaga kũmuohora akorire kwao gũkĩhenanio nake akĩambia kũhenania. Twana twake na tunyitĩte maheni ũguo. Praise the name of the living God. Sijasema sababu yetu, nasema sababu ya hawa wenye wananiona. Praise the name of the living God. Sababu ninataka tubadilike. Wewe ni ukwambĩrĩria, niĩ nĩ ngwambĩrĩria nĩgetha bũrũri witũ andũ othe mambie kwaria ũhoro wa ma. Bũrũri witũ ũkũrwo, kanitha wa Ngai ũkũrwo, andũ mohorwo. 11 inasema no muhaka mundu ũcio ũrenda gũkena, mundu ũcio ũrenda kũhonokio, na mundu ũcio ũrenda muoyo wake, no muhaka atigage gwĩka maũndũ mega, ekage maũndũ moru, ekage maũndũ marĩa mega, na no muhaka acaragie thayũ na ngoro yake. Koguo rĩrĩa twaga kwaria ũhoro wa ma, nĩ thayũ tũkoragwo tũkĩyagithia. Ephesians 4:25 irauga atĩrĩrĩ, koguo tigagai ũhoro wa maheni. Inakwambia tu life, mundu nĩ aheage ũrĩa ũngĩ ũhoro wa ma, nĩamu ithuĩ mũndũ o mũndũ nĩ kĩĩga kĩa ũrĩa ũngĩ. Koguo rĩrĩa wahenania umenye ũrĩndĩ kĩĩga kĩu nĩ wa. Praise the name of the living God. Kwa hivyo uongo tu ni mtu anaweza ona ni kitu kidogo, aone tu ndatondũ nĩ kaũndũ kanini, ugathiĩ kwĩ Ibrahimu ukambia kũgĩrĩrĩria maũndũ. Ona Ibrahimu augire na Ngai akĩtũma, we ndũrĩ Ibrahimu, Jesũ nĩ arokire, na Jesũ araugire niĩ nĩ njĩra ya ma. Na ngĩkorwo nĩ tũrenda Kristo ũcio twarie ũhoro wa ma, ingine ndivyo uweze kukombolewa katika hiyo spirit of deception and lying. Pray for deliverance and discernment. Wile Ngai ni kwenda ukuri, na ndio maana unakutana wakati mwingi ninaambia Mungu niondoe katika hii hali ya uongo, hii hali ya unforgiveness. Niko na uchungu ndani yangu, nisaidie niweze kupenda wana wako, nisaidie kupenda hawa wenye ulinipatia nichunge. So when you pray, deliverance starts begin with you. Wewe mwenyewe utakombolewa kwanza ndani yako. Kama umekubali hiyo mauongo itoke, itatoka. Praise the name of the living God. Sijui kwa nini kama ni mimi nilifika mahali nikaanza kupenda wale watu wanaongea ukweli. Sasa mtu akinidanganya, dhamiri yangu huwa inaanza kusikia. Na ndiposa ninaambia Mungu nisaidie hata mimi nikuwe nikiongea ukweli.
Kama sitaweza kukupigia simu after 5 minutes, nitakwambia nitakupigia wakati nikipata nafasi. Lakini nisikuwe nasema ni after 5 minutes. Ningojea hapo dakika moja. Unangojea mtu masaa mawili. Unamngojea mpaka kunafika jioni. Unaumiza huo moyo wa huyo mtu. Naye judgment ya Mungu inakuja juu yako. Vile umemchelewesha, mambo yako inacheleweshwa. Kwa sababu Mungu anasema, mimi ni Mungu wa haki. Kwa hivyo vile umefanyia mtu mwingine, kwa sababu Mungu ni wa haki, na yeye anakufanyia. So we have to pray for deliverance and discernment spirit. Roho wa gũkũrana. Tugisharia Psalms 119:29. Roho wa gũkũranaga nigetha tuhote. Roho wa gũkũrwo twĩre Mwathani tukũre kuma maheni-inĩ maya. Nĩtũhenanirie mũno ta kanitha. Nĩtũhenanirie mũno ta honoki. Kama kuna watu wako na uongo, ni hawa wenye sisi tunaitwa waokovu. Na ninaandika hii kwa madhabahu ndivyo ichomeke iishe. Mimi sitakuwa na danganya. Kama nimeweza kujua hii ndio itaniangamiza, na tondu twero koni urenda guturia okoni wendete muoyo waku utige kuhenani. Ni kwenda muoyo wakwa na ni kwenda ngakinyo thamaki-inĩ wa Ngai. So we have to overcome lies in spiritual battle by requiring God help. Twira Mwathani tuteithie. Ni henanitie miaka mingi na nikio muoyo wakwa utari wagĩa na kĩhurũko. Nikitari ndagĩa na thayũ. Tondu twero twahenania tutigiaga na thayũ. Wacha tuangalie katika hiyo Psalms 119. Psalms 119 verse 29. Inasema ya kwamba ndeithia ndikarũmĩrĩre mĩtugo mĩũru na ũndute na kwenda gwaku watho waku. So you require God help. Umwĩre Mwathani, niĩ nĩngũthũra gwathĩkĩra matua makwa, ngwenda rĩu gũcoka gwathĩkĩra matua maku. James 1:5, Jakufu 1:5, ninaomba Mungu akaweze kuweka record kwa mawazo yetu. Hii tutairecord yote, the verses yenye tutasoma. Mungu tu aweke hiyo kwa record ya mawazo yetu. Nigetha kiugo gĩkĩ twerwo nĩkĩo gĩatũra nĩ rũhiũ rũgĩ rũrĩa rũtigithũkanagia nyama na mahĩndĩ. James 1:5 inasema, gatagatĩ-inĩ kanyu hangĩkorwo na mũndũ ũtarĩ na ũũgĩ nĩ ahoe Ngai, na nĩ ekũheo, tondũ Ngai aheaga andũ othe ena ũtana na ũtugi. Koguo ti Shaitani ũrĩtũtawaraga agatũhe ũũgĩ wa kũhenania, no nĩ Ngai ũrĩtũheaga ũũgĩ wa kwaria ũhoro wa ma. Njĩra ĩrĩa ũrĩepukaga mũtego ũrĩa ũrategwo naguo nĩgetha ũhenanie. Koguo nĩ ũkera Mwathani he ũũgĩ haha, tondũ nĩndacemania na nyina ng'ania. Na nyina ng'ania nĩekire ona kana ũguo he ũũgĩ ũrĩa ngwaranĩria na nyina ng'ania. Tondũ nĩndacemania na nyina ng'ania nĩndamũhoire thaburia yake. Mana ndirĩ ndĩramĩcokia na nĩndamwĩrire ngamĩcokia rami. He ũũgĩ ũrĩa ngwaranĩria nake. No tiga kuhenania. Kuna wakati mmoja ninakumbuka nilidanganya. Hata kama sikuwa nataka niseme kwa kamera, lakini wacha tu niseme. Wakati mmoja nikadanganya na nilidanganya babangu. Nilikuwa nimemiss kukaa na mamangu mchana mzima, lakini kwa sababu nilikuwa najua hawezi akakubali, ikabidi nikadanganya baba, nikamwambia niko mgonjwa, nataka mama kuja aniangalie. Hii ninasema sababu Mungu ni mshahidi wangu. Nikasema, si baba upe mama ruhusa akuje tu. Sasa nilipigia mama akaniambia siwaambie babako. Nikamwambia sababu kuna mambo nilikuwa nataka tuongee na sikuwa nataka kuenda nyumbani. Sasa mimi wakati nilisema niko mgonjwa, baba akamruhusu tu akakuja. After kukaa tumeshinda vizuri. Hiyo wiki yenye ilifuata nikawajaka ngĩtamũhoya gabiũ. Vile hata Elvis ndiye alikuwa ananiinua kichwa, si ukule. Alikuwa ananiambia rudi kwa kiongo ta ng'ombe. Praise the name of the living God. Uria yoyagwo kiongo riria ng'ombe mutika yoyagwo gweka heo kindu gĩa kũrĩa. Hiyo siku sitaisahau. Wakati niligojeka siku 2-3 nikaanza kuambia Mungu, kaba Ngai ũngĩhe thayũ. Kaba Ngai ũngĩhe ũgima wa mwĩrĩ. Ninyonete ũgima wa mwĩrĩ nĩ kĩndũ gĩa bata nginya gũkĩra ũtonga mũnene. Nikamwambia Mungu nikijua ni wapi nilikosea, nitatubu. Nikaambiwa ulidanganya babako kwamba uko mgonjwa. Ndio maana umeweza. Praise the name of the living God. Hii uongo iko na malipo. Wakati nilijua hivyo venye nilipona, ikabidi sasa I made a good relationship with my dad. Na wakati nilimpigia simu nikamwambia baba,
kuna kitu nimekuja kuona. Vile unatuambiaga tuache uongo, mimi nimejua. Unajua vile wakati ule ulinipigia nikakwambia niko mgonjwa, ni kwa sababu tulikudanganya. Na kwa sababu mimi ndiye nilichora hiyo mchoro, ndio maana nimefanya nini? Akacheka. Praise the name of the living God. Kuna mambo tunajiletea. Kuna mashida imekuja katika maisha yetu kwa sababu ya uongo tu mmoja tulidanganya. Praise the name of the living God. Ni kule hindi uthia wakauga kindu fulani nduri. Mundu ni akuhoya okorwo ni mbeca wina cio no ukamwira nduri. Ngai agatuma wage. Na ringi Ngai agutumite mundu ucio agerere harimi. Akwira ni ndirabatara tu kamutu no tondu wina igana wikinyeire. Ngai akwendaga kamutu kau kendio. Ukaruta no okorwo mukuriaga iruga rimwe mukue. Otoria mutumia uria wakorirwo ni Elija. Akimwira ni kwenda undugire kamugate kamwe. Ucio mutumia ndonaga nginya Elija ni aramuthumbura. Akimuria ni kamutu karia gatigarite ni kairuga rimwe na ndirenda turuge na mwana wakwa tukue. Hihi Ngai no agerere muturire-ini waku. Nake Shaitani akuhe ugi. Tondu ni twerwo turekagiririe Ngai. Turekererie katika Psalms 119:29. Atuwirage Ngai akuonie njira. Reke Mwathani akuonie njira. Ona mundu ucio ukire gwaku akwira ciana ciakwa ni irairire na nema ni uya ati wina igana no wamwira nduri no korwo hihi Ngai okaga gukura. Praise the name of the living God. Akienda gukuruta tondu twerona nayo maari ndigagukura kuma ukombo-ini. Ngai akareke mundu fulani oke tondu ni arenda gukura ukombo-ini ucio. Arenda gukura ukombo-ini wa kuguraga kamutukio. Atumage ukagura mbembe ugathiaga we kahora. Atumage okorwo ni mbarathira ya mutu uriguraga ibado ngima ukaiga gwaku. No akagerera kamutu-ini kau kanini wina kondio. Akagerera igana-ini riu. Arenda gugutua muheani. Arenda gugutua mutumani. Ati riria kurithia gwakorwo kwina andu mari na mathina. Andu aria angi makigieka ati tondu kurendwo 200,000 ukauga ni ngurugama na mbia ici. Ngai arenda gugutua kindu gia gutiika. No ni tondu wa gwitikiria Shaitani aingire muturire-ini waku agutawale. Tondu twerwo Shaitani niwe ina wa maheni. Ni tondu ni wagia na baba ungi warega gwitikira Ngai atuike baba waku, atuike wa gukuohora kuma ukombo-ini uyu turite ukugiite. Ugekora nikio turatura, nikio turakora tugithira. Kwa sababu wakati niliuliza Mungu, kwa nini watu wako wanaangamia? Kwa nini watu wako wanaisha? Kwa nini hii generation kidogo unakuta ni watu wachanga? Hawa wamama, kuna kitu niliangalia jana na ninaisema hivi kwa sababu iko katika all over the media. So sio mimi nimetoka nayo. Niliona jana. Nikaona katika nchi yetu kwenda iletu maranyitirwo ni mukingo ailetu 400. Kama hamjaona hivyo mtaona 425 ndio wa muracio morokire Kenya. Sijui kama mmeiona. Na muracio yo radhi ato ni muthungu anakuongelesha house hivyo sababu tunapenda rahisi. Msichana mmoja hata kwa sababu ameanikwa tu. Msichana mmoja hata alikuwa anamuuliza, "Are you single?" "Even I am a single." Do you want ati nurenda kusheria guku? Muthungu akamuria muracio ucio akamuria guthiaga kwa kama tina kundu guthia ugikoya bagi ugigetha botererekere uguthiaga tondu ni maracemanirie njira. Na kwa sababu huyo alikuwa anataka ndivyo anauza hizo picha za urathoni. Kuna ile kamera alikuwa nayo kwa sababu hakuwa anajua atajulikana. Alikuwa na kamera kwa miwani. Kuna hizi sasa tumekuja katika digital era. Sasa mtu akitaka kukurekodi ataweka tu kitu hapa. Na wewe utafikiria ni kifungo tu, wewe shiria ni kifungo, lakini anakurekodi. Ako na hiyo CCTV kamera. Tumeingia katika era nyingine. Hatuko katika ile ya kitambo, ni tumete analog. Anakuja tu anaweka kifungo hapo, wewe unafikiria ni kifungo ya nguo, lakini ni kamera inakurekodi. Yule mzungu alikuwa na miwani. Katika ile tabia zote alikuwa anafanya, alikuwa anataka hizo picha anaziuza zikiwa pornography. Praise the name of the living God. Mwingine tulisikia alijiua, ni mke wa mtu. Alidanganywa tu, alipatana na mzungu akaona ni gozi na ni pesa. Praise the name of the living God. Sababu amejiona katika mitandao, ameweza kuelezwa katika mitandao, akajiua jana. Praise the name of the living God. Ailetwa shomaga na mana maku wake. Mwingine anasema niko single na ako na watoto amebeba. Mwingine anajipeleka kwa huyo mzee na gari, umenunuliwa gari na mzee, no duraiganira. Hayatu aliyoguo. Hiyo CCTV ya
huyo mdinajio, isipokuwa ni vile alikamatwa. Ni nani angejua hao wasichana 400 wamepata ukimwi? Na hao wasichana 400 wataabukiza nani? Sito watakuta vijana wetu. Kwa nini tusikue katika hali ya utakatifu? Kwa nini tusikae na utakatifu? Kama kuna mama hata mwingine niliona ni mama mzee, miaka yake imesonga, ziko ukiingia YouTube ingia, ukiingia kwa TikTok ingia, utazipata. Kwa sababu amewaanika wote, those 400 wameanika. Ni mama, unaona age yake, huyu anaitwa shosho mahali, lakini kwa sababu ameona ngozi, alikuwa anakuta wengine hata kwa supermarket unasalimiwa sababu ni mzungu. Mwingine alikutwa kwa kanisa, quote and quote, niasha kanisa, wakatoka. Praise the name of the living God. Tugatiga Ngai twitware mwaki, tugatiga Ngai twitware gikuini, tondu ni turenda raithi, ni turenda maheni. Kwa nini kama mimi nimeoleka nisiseme nimeoleka? Kwa nini nisisimame katika wokovu? Kama nimeokoka nisimame katika wokovu. Kwa nini mtu aniambia ati twende nikakununulie chai? Nimeacha mzee. Ninajua mzee ako kazini na tondu ndari na maitho manana ni kwamba kuguthuka nyoa mudhungu. Praise the name of the living God. Mimi kile kiliniua kikanimaliza ni wakati huyo msichana wanakutana, anaulizwa unaenda wapi? Hakuna mahali nilikuwa ninaenda, naweza nikakupeleka. Ako na kibeti. Ukigetha bogo diagako. Praise the name of the living God. That is the spirit of deception yenye imemaliza watu wa Mungu. Kwa sababu hiyo kitu ndio nikaweza kupigiwa muhuri. Nikaambiwa, unajua ni kwa nini nilikufanya ukae Nakuru hiyo masaa yote ukafika saa 6 wakati nilikuwa nawapea hiyo testimony. Sababu hii neno nilipewa usiku saa 7. Nikiamka kuomba nikauliza Mungu, nikitu hoire ugo na accident no irathi na mbere. Nikitu hoire ugo na nigetha na nikinanogo young generation maraku. Nikasikia kitu imeniambia kuna vitu 4 ambazo zimesababisha watu wangu wanakufa. Wengine wako na pride, hawataki kuambiwa. Wakikwera mundu akegutha githuri, hiyo pride ndio inawamaliza. Uongo ndio inawamaliza. Ati mundu ucio na ndangioria njira, ndangioria kana ni orite njira. Wathi kumwira ni orite njira, ndarenda kuigua, kiburi ndio imejaa. Ndio maana nikaambiwa wakati nilikuchelewesha Nakuru, nilikuna masomo nilikuwa nataka usome. Na ndio maana wakati nilikuwa nahubiri nikasema kana hani ndo Ngai arenda. Na huyo mtu mwenye alinibeba usiku akaniambia, kwa nini hao watu wanafanya maovu wasitembelee tu makaburi waone ile miaka watu wanakufa, sio wale wazee, ni young generation, wadogo wachanga. Kwa nini? Na mimi sasa hiyo wakati nilikuwa naandika hii message nikaambiwa ndio maana nilikuwa nataka usome lesson. Kwa sababu kwa hiyo gari ulikuwa nikakumbushwa kuna mama alikuwa mzee. Mutumio ucio ni afatarite kuheo gitio. Mutumio ucio ndafatarite kuhenio. Nikaba gutangie kiritwa andu akuhura seti. Mutumio ucio akingira ngari yo amenye ina andu 5 kana ina andu 3. Akinjira kiu nikio kiratuma ngoka kunina. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia tunafaa tuheshimu walio wakubwa kutushinda. Ati unalia tukumariria tumaragiria tari kumathaitha turamathaitha. No ti tukamariria tukimakoma gati twendu twirohoti kana twina hinya, tukamariria tukimathaithaga. Nikakumbushwa huyo mama alikuwa amekaa kwa backseat na alikuwa anapiga makelele, akasema yani Mungu tuikalitie haha na seti. Na kuna gari ilikuja na ikajaa watu, walituzuia. Sababu ukiingia tu wanakuitisha pesa because wamejawa na roho ya uongo. Ndio maana unakuta watu wanakufa tu. Praise the name of the living God. Sasa nikajiuliza kwa moyo wangu, hawa wasichana wengine walikuwa wake wa watu. Mungu amekupea mume, lakini kwa sababu umeona sura ikakudanganya. Mwingine alitolewa, sitataja hiyo kampuni, ni wa kampuni fulani, alikuwa security, akona hiyo badge ya hiyo kampuni. Nitire ha guthukiria kampuni retwa no mundu cie wira, kwi mundu urarira ndari wira, lakini katika hiyo integrity yake, sijui hiyo heshima, dignity yake, akaona niko kazi, lakini akatolewa tu kwa kazi. Huyo mzungu, hiyo miwani yake iko na kamera, vile tu walienda wakiongea na vile waliingia kwa hiyo nyumba, kwa sababu alikuwa amekomboa nyumba ya BNB huko. Anatembeza tu wasichana anawapeleka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hao watakufa nini? Sasa hao sababu watakuta nao waume wengine wako na wake zao.
Watakuta tu mume ako na mke wake, mume amekosa kuaminika. Jesus, Mungu atusaidie. Hiyo ingine yenye inaweza fanya roho ya uongo ikatoke ndani yetu. Practice walking in integrity. Kutembea katika njia za haki, na ndizo zenye nimefanya. Kama uko haki, mama huyo nilimwangalia nikaona huyo kinya muthuri wake alihire ciana ciake cukuru njega. Arashikiria thia cingirie ngari, acigiraga na ngari. Acoke o ngari ĩyo inukie ciana, acoke ere mũndũ ũcio nĩ ngũka na ngari yakwa ũnjokerie mbia na dollars. Itaingia tu mtaiona. Kukosa kutembea kwa njia za haki ndio zimefanya uongo ukaweza kuendelea, ukitumaliza. Replacing lying with honest living. Nigetha hote gwika ati kutoria maheni, ni ukeheria maheni na gwikara na njira ya utheru na uthingu, the honest living. Proverbs 12:22. Dimo 12:22 inasema ya kwamba maheni ni kindu ki magigi hari Mwathani, no aria eki maundu mama Mwathani ni gukena amakenagira. Ona wewe muciari, mwana waku angigukenia, kiria arabatara ni umuneaga. Mwana uria wathikaga, wikaraga ukigeragia undu utangimuhitiria, wikaraga ukigeragia uria kindu kiria arenda ukamune. Kumo menye atiriri, angĩkorwo ni kindu kironeka ki magigi mbere ya maitho ma Ngai ri, na niguo tuhoire ri, na ni tuhenanirie nie ndi bethi ri, niki gigutuma Ngai age gukenio ni nie? Praise the name of the living God. Kwa hivyo wakati unataka kujua, I want you to know better in this situation or condition. When you want to practice getting out of that spirit of lying, ndio unaenda ku practice kuma mahenine macio. You have to ask yourself this question to dig deeper. Wĩyũragie ciũria ici. When you think, ask, are these true? Are these not true? Meciria maya ndĩreciria rĩ nĩ mama. Uguo ndĩreciria atĩ ndige ciana ciakwa nyambe nguthũke rĩ, meciria macio ngo marandeithia nĩ mama. Do this thought honor God? Maũndũ maya ndĩreciria rĩ nĩ maragocithia, nĩ marateithia Ngai. Ũndũ ũyũ ndeciria atĩ ndacemania na nyina Kĩmani na thaburia yake ndũrĩte ndĩmĩtũmĩrĩte rĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũrateithia Ngai. Are they helpful? Ũndũ ũyũ nĩ ũrandeithia ũndũ ũcio ndeciria. Icio nĩcio ciũria iria ũbatiĩ kwĩyũria. Where did this lie come from? Maheni ma ndĩrenda kũhenania rĩ maumĩte kũ? Tondũ maheni makiumaga either okorwo generation family-inĩ, kwa family mahenanagia. Kuna mzee fulani katika kijiji chetu, one of my sister alikuwa anamjua vizuri, mahali alikuwa anafanyia kazi. Huyo mzee alikuwa mdanganyifu. Hata kwa sababu alikuwa amemjua, alikuwa ananiambia tetera wewe ya kuhenio ni ngani. Na ni mzee. Ni mzee na ni baba, miaka yake na ya baba yetu ni baba, kwa hivyo ni baba. Na atakuja atakudanganya life. Praise the name of the living God. Kwa hivyo hiyo ni generation, watoto wake watachukua hiyo tu na wanakudanganya na wanakuchekesha. Where did these lies come from? Where did these lies start? Nigetha hote gutoria ri wambaga kwiyuri mahe ni maya mambirie. Nigetha hote gutoria maheni maya. You break from the foundation. Ukabia kumavunja kutokana na kiini chake. So, replacing lies with the truth. Once you identify the lie of the enemy, we should replace them with truth, with God's truth. Hebrews 4:12. Aibrania. Usifikirie kile kitu ati ni kurogwa tulirogwa. Hapana. Nitutige kuona arogi muno. Arogi matire na hinya. Ngai witu ena hinya igũkũ kĩra arogi. Ũhoro wa Ngai ũkoragwo wĩ muoyo na nĩ ũrutaga wĩra. Na nĩ mũũgĩ gũkĩra rũhiũ rwa njora. Ũtemaga ũrũngĩrĩirie wega, ũgakĩhota kũgayania kinya muoyo ile tu tulisoma tu na roho inyitaine. Koguo weheranagia muoyo na roho tondũ nĩ ũhoro wa Ngai. Koguo roho ũyũ wa maheni rĩrĩa wekĩra kiugo kĩa Ngai nĩ ũhotaga rũhiũ rũrũ rũngĩ nĩ rũhotaga kweherania muoyo na roho wa maheni. Nĩ ũhotaga kweherania. Na ũkahota kũgayania marũngo na maguta marĩa makoragwo thĩinĩ wa mahĩndĩ. Koguo nĩ marũngo o irũngo rĩa mũtũrĩre waku. Mwĩrĩ wa Kristo nĩ ũrĩ marũngo. Koguo o irũngo kiugo gĩkĩ nĩ kĩhotaga kũgayania. Praise the name of the living God.
Ningĩ nĩ ũhotaga kũmenya meciria na merirĩria na meciria ma ngoro. Koguo kwĩ merirĩria, tondũ nĩ ndĩrerirĩria kĩndũ kĩrĩa kĩang'ania, kĩndũ kĩrĩa ingĩkĩona atĩ no nginya henie ng'ania, tondũ ni mkono birika hawezi akanipatia. Kwa nini usiende akunyime na Mungu atakutengenezea njia ingine? We can take each thought captive and make it obedient to Christ. Hiyo ni yenye tulisoma katika 2 Corinthians 10:3-5. Ati nĩ tũgataha meciria mothe magiragĩrĩria ũũgĩ wa Ngai. Ũũgĩ wa Ngai nĩ kĩ? Kwaria ũhoro wa ma. Koguo meciria maya makwa nĩ ngũmataha marũmĩrĩre Kristo. Ndĩmere kumania na rĩu to nginya ndĩe kĩndũ kĩa maheni. Kumania na rĩu to nginya henie customer nĩgetha ndĩe. Kumania na rĩu, praise the name of the living God. Kuna wakati tulikuwa tunadanganya. Kuna wakati nilikuwa nimeajiriwa mahali. Na wakati nilikuwa nataka kwenda nyumbani, nilikuwa nadanganya niko mgonjwa, ndivyo off yangu nipumzike, lakini niimbe ile ya mwajiri niende nyumbani nikaone wazazi. Na kuna wakati niligojeka kusema ukweli. Ndathecirwo nĩ mũigua wa mũthumbi. Mimi nawapeaga testimony. Kwa sababu hiyo wiki nilidanganya mfanyikazi nikamwambia niko mgonjwa, nikagojeka siku 3. Mwenye alikuwa ameniajiri. Na kumbe hizo siku nimeenda nyumbani. Wakati huo nilikuwa naishi Laikipia. Wakati nilirudi, ilikuwa jioni na nilikuwa na hizi masado. Nimetoka mahali kuendea maziwa. Na tondu kwari na mairia, ngithecwo nĩ mũigua kĩenda gũtũrĩkania kũgũrũ. Na wakati nilitoa hiyo mwiba, sababu nilitoa na uchungu sana, kũgũrũ kwa ibete gũkenda gũtũrĩka. Nikaenda nikadungwa tetanus. I think hizo sijui kama nilitumia 2,000 ngarĩhĩra gharama ya maheni macio. Tondu renda kũrĩa mbia cia mũkwandĩki. Koguo mbia icio nĩ ndarĩhirwo nĩguo. No nĩ ndĩrenda kũrĩa mbia citarĩ cia haki. Nake Ngai akamenya cikũgera mwena ũngĩ. Praise the name of the living God. Nikabanjuge nĩ ndĩrenda gũthiĩ kũnaĩ, ndũhe rũtha. Witũ nĩ kũhanire onaĩ, he rũtha. Aga gũkũhe rũtha, Ngai nĩ egũthondeka njĩra ya ũguo kwendaga. Mungu atatengeneza njia yeye mwenyewe. Hata kama ni kesi iko nyumbani, hata kama ni shamba mnanyang'anywa, na uone mwenye amekuajiri, utaka tumwambie kuna kesi ya nyumbani inaendelea na ningetaka kukua mahali hapo. Akikosa kukupea hiyo ruhusa, jua Mungu anataka kutatua hiyo kesi mwenyewe. Praise the name of the living God. Kuna kesi niliona ilitatuliwa juzi na ilikuwa imeletwa kwa TV hapa Captain. Kuna mtu walikuwa na eka 9. Mtu mwenye ako na pesa akachukua shamba ya wenyewe. Kwa hiyo miaka wamekuwa wakienda kwa matũraga magoti-inĩ, macira magoti-inĩ. Lakini cira ũcio ratuirwo no mũgũnda ũcio ũroirwo nĩ tũcũcũ twa mũciĩ ũcio. Walikuwa wamenyang'anywa eka 9. Koguo nĩ kwenda kuga atĩ tũkorwo hihi cũcũ ũyũ mwene twana tũtũ harĩa andĩkĩtwo wĩra ugaga atĩ rĩrĩa arathiĩ igoti-inĩ akauga nĩ mũrwaru, agĩkinya handũ akĩrwara nginya agĩkua agĩtigĩra ciana ciake nĩcio ciraneirwo mũgũnda ũcio. Hiyo kitu niliona kwa TV kwa news. Kwa hivyo kile unataka, tondu Jesu atwĩra atĩ na wewe maarĩ nĩgatũkũra tume ũkombo-inĩ. Mawari ama angĩkorwo kwanyu nĩ mũragerera thĩna fulani na we nĩwe ũngĩthiĩ kũrũgama ithenya rĩu warie, wera mwene gũkwandĩka atĩ nĩ ũrenda gũthiĩ kwanyu nĩ ũndũ wa ũndũ fulani akũime rũtha, tigĩra Ngai. Ngai akoragwo agĩthiĩ gũthondeka ũndũ ũcio. Ngai akoragwo agĩthiĩ gũkuohorera, tondu waria ma nĩ wohorwo kuma ũkombo-inĩ. Ngai akoragwo akĩohora mũkanda harĩa mũtĩ-inĩ. Ũkombo-inĩ ũcio wohetwo atĩ ũndũ ũngĩkĩra hau mũkanda ũcio ũkinyĩte, ũtũraga ũthiũrũrũkaga na length ya mũkanda ũcio. Ngai akoragwo harĩa mũkanda-inĩ ũrĩa, akoragwo etereire waheo rũtha nĩ sawa, waimwo rũtha agakuohora tondu waria ũhoro wa ma. Praise the name of the living God. You can know this better. An average person has hundreds of thoughts each day. Meciria marĩa twĩciragia mũthenya nĩ maita 100. Koguo maingĩ matukanaga nginya na maheni. Which means we should do an audit of our thoughts several times. Auditing ĩkoragwo kweheria kĩndũ kĩrĩa kĩega. Ũndũ ũyũ ndawĩka nĩ ũragocithia Ngai. Imaheni maya benefit na mwate. Rũciũ rwakwa rũgũkorwo rũhana atĩa? Wakati niligojeka, si mimi niliumia. So I will be looking the benefit, the consequences ya ile maongo nitaongea. Niangalie na sababu nitadanganya. Which are the benefits? Which are the consequences of these lies? Praise the name of the living God. We can take
back over our thought life with God's help. Kai tutangira Ngai atuteithie. Handu ha kwigitaga na maheni. Handu ha kuoyaga kindu na maheni. Praise the name of the living God. Let's look at Philippians 4:13. Nikumalizia ninamalizia. Philippians 4:13. Inasema ya kwamba nihotaga gwika maundu mothe na undu wake uria uheaga hinya. Kuba gikorwo I can do all things through Christ who give me strength. Angikorwo no hote gwika maundu mothe kuhetukira Kristo ucio ri niki kiratuma nyithiyethere ati maheni makwa nimo mangideithia. Kuba roho wa Ngai angiingira thiini witu ni gutuhotithia gwika maundu mothe ona urikinyaga handu utafanywa mtawala katika mahali unafanya, kwa sababu wakiona wewe huo udangani. Unajua hata wakati tunadanganya hata wenye wametuajiri, wakati nilikuwa nimedanganya huyo boss wangu, alijua tu ni uongo, alijua life. Na mimi nikajaribu kufikiria kumwambia hapana, si uongo, hapana. Alijua no tondu narenda hotidake bisha na nani, akasema tu haidhuru. Ndio maana ikadhuru mguu wangu. Kwake haikudhuru, haidhuru, kwake haikudhuru. Mimi ikadhuru mguu wangu, kimuguu kikafura. Nilikuwa naenda siku anaweza kukanyanga. Na nema nenda diko icio ciake ithatu ndaria ni cia nani ni ndarirwo. Praise the name of the living God. So tukimalizia, let us be open. Wakati umejua umedanganya, fungua moyo wako umwambie Mungu, nimekuwa muongo. Na ndio maana mimi nimesema nimekuwa muongo. Torone kiugo kia Ngai tungiuga ati tutihenanagia tungitua Ngai witu niwe wa maheni. Kuguo nie bethi ni henanitie na ndirenda kuma maheni-ini macio. Willing and ready to say goodbye to lies of the enemy. Maheni-ini mocio moru ni mathu itu mucukani. We believed and accept the God truth. The Lord is here to walk alongside us and give the strength and power, overcome our thoughts one day at a time. Praise the name of the living God. Tondu Ngai haha twarane na ithuiri upande kwa upande, wakati tunapotea njia na tuvutavuta, tuaino tunaambiwa tumwachilie the power and the strength, ndivyo aweze kutuovakamia, kutupigania, kutuondolea hii roho ya uongo iliyo ndani yetu. Praise the name of the living God. Na kwa sababu tumeambiwa we have to be open, vile nimewaambia I'm open because I'm a liar, I'm a great liar. Na ndio maana nimekuja kujua, sababu nimekuwa nikidanganya hata customer. Ninamwambia utakuta hii kitu yako nimemaliza. Nimekuwa muongo, ndio nimeifungua, nimeiweka wazi. Ndivyo Mungu aweze kunifungua katika huu utumwa ambao nimeishi. Labda kuna utumwa umeishi na hujui ni kwa sababu umekuwa mtu wa kudanganya. Labda kuna utumwa katika maisha yako. Kwa hivyo kwa sababu tumeokoka, tuambie Yesu tuweke huru kutokana na uongo. Tuweke huru kutokana na uovu huu. Tuweke uhuru katika njia zote. Na ndiposa tunaambiaga Mungu tunyite na guoko, nigetha tuikarage nawe. Ningeomba tu tukaweze kusimama, tuimbe hiyo wimbo. Twira Mwathani tunyite na guoko, nitukwenda guikara nawe. Tondu Kristo akunyita guoko, ndangireke utuike wa kuhenania, ni gukuohora gukuohora, ni gugucenjia muturire wako. Praise the name of the living God. Tuinuke tu kwa miguu yetu.